मसला ये आइलो पूरा हां पूरा कटोबा चलो रेडी। बर्तमान मांस बाटण आ तार मसला किसी देकिन गोलेबू गोले कि समय रखीदेबू रखी सारापर तो कसबू पिज हरिया जरा सारापर आप देखूँ भिड ये बर्तमान चलतु जा कषिया लगी रोसे घर पिज पड़ी जामर रोसे मसला ये आइलो पूरा इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। मोबाइल लेके हमरा ब्लॉग एबे स्टार्ट हो जाई छी स्टार्ट के भागी बाड़ी दियो मोड़ बसली पियाज हमर भजा चलची जरा है आधा हो गेलाडी टिके टिके ब्राउन हो आसिलानी ए हांदा रोसियाला हांदा तमे का इंग्लिश कहउछ हमें तो ओडिया रे हमें ओडिया ब्लॉगर तू मटन टे देखा मटन टा देखिबो ये गोदी मांस ओवर एक्टिंग नहीं करने का। बसी बापा पर्सनाल रोषेया सेपटे अच्छा 5 जन आम 4 जन पिला अच्छा तो सेपटे बस तो ये सैले केमती लगुच तार रिएक्शन सब पिला तू देख मो को तू नुह तो मुझे आज फास्ट मटन भी रोसे कर देखा केमती लगुच तो चलते ये मसला पड़ा तू करूछ तो बाटण ए पहला मोर गोदी तकारी कलरटा देखो ये गोदी गोदी बेल्ट पिंदी जी ओटार बेल्ट भी देते कामुरी होची अबे देख दर तो बाटण कलर पूरा कर सैलिनी खतरनाक ओ आपन लास्ट मोमेंट जाके भिडियो देखिए तो मजा आसीज भिडियो केमती रहिबो देखिए निजे बनाऊे को तो 4 जन अच्छा खाइला कहे केमती लगुच मुझे जानी केमती लगे तो ये सरू पुणी आहरी पोस्ट कर दूसरी भिडियो पुणी अधारू लगेबी तो देखो मटन टे पकईली ताको ए घंटणी करी घंटणी तापर देखु घंटणी पर तो कौया कलर रही आपण मैंने देखनी कहतु तापर तो रोसई सैले तार कलर देखिए आ रिएक्शन देखिए खाइया पर सांग मानू आ मोठू नुह मुझे गाड़ी खाऊँ कि प्रशंसा शुणुची तो तापर देखिए मांस खाइला बेले माने मांस नुह मटन मांस चिकेन पूरा रेडी केते पानी भारी पड़ानी देखते मटन अल्प टे पानी दे बसई कि पूरा जबर पानी बाहर लगी
ଲାଇଟ୍ଟା ଜଣୁଥିଲା ଦେଖାଉନଥିଲା ଭଲ। ଏବେ ଦେଖ ତ ଇଏ ପୁରା ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଜଷ୍ଟ କଷା ଚାଲିଛି, ପାଣି ବାହାରି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖି। ତ ଏ ସରିଯାଉ ପୁରା କଷା କଷି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ସିଏ ବି ଆସି ଚାଖିକି ଟିକେ ଗଲାଣି ବାଟଣ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲାର ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟଣ ପୁରା ମରି ମରି ପୁରା କଷାର ପାଣି ମରି ମରି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତ ବାସ୍ନା ତ ଆପଣ ଶୁଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଙ୍ଘିକିନି ଅନୁଭବ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ଭଲ ବାସୁଛି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଗିବ ସାଡ଼େ ଆଉ। ହିମାନା ତରକାରୀକୁ ବାରିକି ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଇଏ ପେନ୍ଦା ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ମୁଁ ପଛରେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ। ଆଉ ଚାଲିଲା ପୁରା ରେଡି ହେଇକିନି। ତ ସେପଟେ ଦିଟା ନୌପଡ଼ା ବଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉନା, ମୁଁ ଦେଖାଉନି। ଆମର ଆର ମୁହଁ ଦେଖା ହବ, ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ତ ଦେଖିଦବ ଆଉ। ତ ଇଏ ମଟନ ପୁରା କଲର ଆଉ ବହୁତ ନାହିଁ। ମୋର ବଞ୍ଚି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଏଇଟା ନଗାଉ ଟିକେ ଥୋଡ଼ି ମାନେ ହଉ ଘାଣ୍ଟିଲେଣି ମାନେ ଆକୁ ଦେଖି ସବୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଶୁଣ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ନେଲା ଟୋକା ତମ ତ ସରି କଡେଇରୁ ତରକାରୀ ଖାଲି କଣ୍ଟା ମାନେ କଣ୍ଟା କଣ ଆଖଣ୍ଡା ଦେଖା ହଉଛି।